खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाफिनलायबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो जोबजासिम आरो आंहाथ' जेबो कन्टेन्टआनो गैया थेवब्लाबो आं दिनै भिडिअखौ मा लाबोगोन नायनोसै ओरैनो खिथिलाबायानोसै जि मा खालामो मा थायो लोगोफोर अननानै नायलांदो जोबजासिम आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामब्लानो जाबाय मोजां मोनाब्लाबो नायदो न' लोगोफोर अननानै प्लिज नै आंनि फिसाजोआ ओंखाम जाबाय आरो गाइखेर बाय सोमना होदो आङो माम जादो मा आंनि सनाया दे जादे मा दे माम जादो ना दे जा मा जा आंनि सनाया माम जादो स्कुलनिफ्राय टिउसनाव डाइरेक्ट थांखादो ओमफ्राय दा टिउसन सुटि जासिगोन आं लायनो थांनायदो लोगोफोर ओइ फिसाजोआ नायबाय हादो मा लामनांगौ मा नोंखो हा मिमि चावमिनखौ मिमि बुङो बेयो दा मिमि लाफानो होबाय हादो लोगोफोर थांहोलांसै आं नै स्कुटि लाबाय नै लोगोफोर आङो फटक थिखांनो फैदो बंफं दाख्लै लाना फैनाया बेखौ नै जोंनिया फटक गायनाय बंफंफोरखौ गायनाय जाजोबाखै मानसिफोरा दा नै खासे आं फटक थिखांनो फैदो दा नै बाजैखौ थिखांबाय नैबे मा नाम मायु आं मायुसो होनबाय थायो माइनानिखौबो इसानिखौ बिमाया गैया बेखौनो थिखांबाय थांसै दा आङो थिखांहांबाय आरो बाजै लानाव हाबैनि बाजैया मा खालामना दोनदो मिथिया आरो नैया नै बाजैया मिनिसदो नै लोगोफोर आं जना दोङो जि अखा खोमसि जाजोबदो हाबायबो होबायमान मोजांबो हायाखै नालाय खोमसि जाजोबदो दा हरफोराव हाबाबो मोजांसोमोन आङो सानफोराव हाबा जोबा मा जोबा अखा हाना हाबा जि दिगदार जायो गरमबाबो गरम अखा हाबाबो बेनो थान्दाबाबो बेनो माने जेरैबो शान्ति गैया मानसि जिबन लानानै ना लोगोफोर दा आं जना दोंबाय थायो बंफं फुलि गायनायफोराबो जाजोबाखै जोंनिया सोरबा गायनोनो थाङाखै दाबो आरो खायफानिया फट'आनो आपल'ड जायाखै मा खालामगोन र' गाबोन खानसे नायबावनि र' आं 10 तारिखआव लास्ट होनना बुंदो दिनै आं खासेनिल'सो फट' थिखांनो हाबाय बाखिफोरनिखौ खालामनो हादियासै आरो मबाइल नम्बरफोरा मानोबा मिलाया अटिपिफोरानो फैयाखै मिलायदोना मिलायाखै पात्तायानो गैया होनायालाय होदोंमोन अनलाइन खालामनाय बेफोर नम्बरखौनो होदोंमोन मानोबा जायाखै बायदेवखौसो लिंहरनांसिगोन हमबाय आं जोंनि फेडारेसननि बायदेवखौ दे होमबा लोगोफोर सोर होनना सोंबाय हादो आं भिडिअ खालामदो इयो पात्ता मोनाखै आं भिडिअसो खालामबाय हादों आं दा बहा नुलाबायनो आयवा जायब्रें ब्रें नुदों जेबो नङा न' इ बयखौलाय आरो मा देलायबावनोसै अ न'नि खामानि मावबाय हानाय नायनि र' नायनि आङो नै दाउ आथिं सपारि एवनायदो आरो इथिं मा खालाम मस्ला मस्लिखौबो देयाखैना एवगोन माखौ फुथारखायो भिमा जोख्लैखौ बाय गोदोरा ए आं इखौ जोलै खालामगोन नंदोंमोन आइ लरब दैसिगोन साननैसोबाबो दैसिगोन आरो दंबावोमोनथ' जो नै लोगोफोर ना बेदरखौ एवना लाबाय आङो एवबाय आरो दा नै मस्ला मस्लि फालौ गथाय होखाजोब्बाय आं दा रं होथ'वाखै दसे थाना होगोन रंखौ मोनसेल' मैगं संगोन आं बेखौनो रोसि जोबदो खालामनानै जाहोनोसै हराव नालाय गोसां मैगं मोनदों मोनथाम संबाय थाया नै लोगोफोर आङो ओंखाम संनाय न'आव जना दोंबाय थायो दा दाउ बेदर एवगासिनो दङ लोगोफोर जोंलाय मा भिडिअ होनो न' लोगोफोर बेफोरखौनो संनाय खुरनाय मा खालामदो मा मावदो बेफोरखौनो होनांसिगोन आरो जों आरो एरखम गिदिंनो मानो बाहेराव थांनो बे रखम जोंहा थाखा फैसाबो गैया आरो मा जों दा नै गथ' फिसा लानानै गोरलै गथ' आरो बिथिं स्कुलाव थांनाय गथ' दोङो फिसाला
बिसोरखौ लानानै बाहेराव थाबायनो थांनाय भिडिअ होलाबायनो न' लोगोफोर खायफाया बुङो अकल बेखिनि बे रं भिडिअखौनो होबाय हायो नामा होनना बुङो बे रं भिडिअ आरो जोंलाय मा खिथिनो न' लोगोफोर म'आव थांनो जोंलाय न'आवनो थाबाय थायो दैलिग जोङो न'नि खामानिखौनो मावो संनाय खुरनाय जानाय गथ'फोरदो मावनाय दांनाय गथ'फोरखौ लानानै दा होमबा जोंलाय म' बाहेराव थांनायनि भिडिअ होनो हानो न' लोगोफोर गिदिंनाय मानाय जागा नायनो थांनाय बे रखमथ' भिडिअ होनायानो जोङो खायफाया बेफोरबायदि बुङो आरो एखिनि न'नि भिडिअखौनो होबाय थायो नामा होनना बुङो र' लोगोफोर जाय मोजां मोनो नायलांब्लानो जाबाय आरो न' नै लोगोफोर दै होनाय जासिगोन खामथाबो लांबाय दै होनायनि फार्स्टआव बेखौनो आङो रोसि जोबजोब खालामनानै जानोसै लोगोफोर लकेल दाउसो नालाय जेबो जाया आरो सिम्पोल संखायो जोंनि बर' मानसिफोरा एसां मस्ला मस्लि होखाया नालाय आं एसां होआखै जिरा आरो हाइजें फालौ पियाज बेखिनियानो आरो सोलिबाय होनोसै आरो फिसाजो जागोन नालाय फिसाजोआ फालौखौ जानो हाया बिदिनो फालौ खम होनानै नै लोगोफोरा मैगङा जाबाय खुस्रांना होनोसै आं नै ओंखामफोरा खुरजोबना लाबाय मैगङा जाबाय आंहा नै होस्रांनोसै हरबो जाबाय नालाय खैथा जाखायो 9टासो जाबाय आं न' 9:30 गामिनि नालाय जोङो थबनो उन्दुयो जानानै